किसी आलोचना होता सारी जाइए आपातत प्रेजेंट टेंस वो कही जे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनाइट refers to normal day to day activity बोली कही that we do every day. Present progressive कही जे it refers to the activity which is going on now at the moment of speaking. एवं present perfect कही कौन an activity which is completed before the moment of speaking. एवं present perfect continuous कही an activity which is going on from a point of time till the moment of speaking. एटा हम present रो आलोचना करथिले. तबरे past tense आलोचना करिबा. आज let us discuss past tense. आलोचना करसला पर मोर तुम क्वेश्चन किछि देबी. एबो आज past tense करिबो. तुम past tense होची है जे simple past. तुम past tense मध्ये चारि भार विभक्ति हिची. A simple मतलब indefinite बोली कहबा तार past progressive मतलब continuous बोली कहबा मतलब imperfect बोली कहबा तार past simple indefinite progressive continuous by imperfect सर third होची क्लियर past देखा जाऊन सर perfect हैं सर क्लियरिटी देखा जाऊन सर हां मु बड़ा बड़ा लिखि दूछु ठीक अछि बड़ा बड़ा लिखि दू छोटो देखा जाउनी एथर देखा गला past simple বা past indefinite दिसला सर हेलो हां यस सर हां तब past progressive by imperfect বা past continuous progressive कहबार imperfect कहबा continuous बोल कहबा एका कथा तापर होची past perfect तब लास्ट होची past perfect continuous বা progressive एभली पास्ट मध्ये चारोटी कैटेगरी अछि पास्ट मध्ये चारोटी कैटेगरी अछि तो पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनाइट को हमें कोन कहबा तार मीनिंग कोन आगो चारटा कर मीनिंग हम डिस्कशन करबा ओ किछ एग्जांपल मध्ये देबी प्रत्येक रो डेफिनेशन देबी प्रत्येक रो एग्जांपल देबी मॉर्निंग सर तापर हमें मॉर्निंग सर कौन हेलो हां इवनिंग शिफ्ट कर दो हां से कर दियो केतले करियो इवनिंग ना ना मैडम 11:30 रे नेबे आपण 5टा 6टा नहीं जानतो आज्ञा 5टा 6टा नहीं हां हां ना 6 ରୁ 7 नुआ काले लेट जीरो ठीक है 6 ରୁ 7 करो हां 6 ରୁ 7 है ना आज्ञा ओके सो लेट्स स्टार्ट हां तो हमें पास्ट सिंपल by indefinite को आलोचना करबा past simple और indefinite or indefinite तार definition होची कोन ना it refers to an action which took place at a point of time in the past. Sikochi, it refers to an action
गोटे एक्शन बा गोटे एक्टिविटी के सूचौछि पास्ट सिंपल बा indefinite refers to an action or an activity which took place at a point of time in the past ଅତୀତର ଗୋଟେ point of time ରେ ଘଟିଥିବା ଗୋଟେ ଘଟଣା ଅତୀତର point of time ରେ ଘଟିଥିବା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ point ରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା simple past for example ମୁଁ କହିବି ଯେ India became independent in 1947. 1947 is a point of time in the past. ଅତୀତର ଗୋଟେ point of time ହେଉଛି 1947. ସେଇ ବର୍ଷ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲା। ତ ଇଣ୍ଡିଆ became independent. ଗୋଟେ point of time ରେ ଯୋଉ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବା ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହୁଛି the ମନେକର ମୁଁ କହିବି the accident took place the accident took place at 7 a.m. 7 a.m. today. ये today लिखिले भी এটা past काहे ना 7 a.m. चली रही 7 a.m. होचे a particular point of time in the past. तो ये accident took place. Accident took place न लिखे happened भी लिखी दिबा. The accident HAPPENED. The accident happened but took place at 7 a.m. today. आज सकाळ 7 accident घटिला. So सकाळ 7 आज रो होचे ଗୋଟେ point of time in the past. ଏବଂ ସେତିକି ବେଳେ accident ଟା ଘଟିଲା ତେଣୁ ଆମେ any action which took place at a point of time in the past ତାକୁ କହିବା past simple ଅତୀତର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମନେକର ମୁଁ କହିବି I was born in 2004 ମନେକର ମୁଁ କହିବି I was born in 2004 was the time in the past ସେଦିନ କଣ ହେଇଥିଲା ନା my birth took place I was born ମାନେ my birth took place सर प्रेजेंट सिंपल आउ तो ଟିକେ डेफिनेशन କହିଲେ सिंपल कार सिंपल पास्ट सिंपल डेफिनेशन तो यस सर हां लिखितली पुनी आउ थरे कहबी ओ ठीक अछि और लिखि दउछि आउ थरे डेफिनेशन होउछि कारण आई जो पास्ट सिंपल बा इंडेफिनाइट रो an action which took place at a point of time past an action which took place at a point of time in the past ଗୋଟେ action जोटा घटी थिला at a point of time in the past जथा मु कहली इंडिया became independent in 1947 इंडिया 1947 was जोटा point of time in the past सेदिनो became माने हैला स्वाधीनता पाइला बाउटे एग्जांपल डाकितली the accident took place at 7 a.m. today accident टा सकाळ 7 रे घटिला सातटा होची गोटे point of time सातटा होची गोटे point of time in the past कारण सातटा बेला past हो गलानी ऑलरेडी वर्तमान आसिकी 9टा बजिलानी तो सातटा बेला past ही सलानी तो जो सकाळ 7टा मन का जो एक्सीडेंट हेची तला हम कहबे द एक्सीडेंट हैपेंड द एक्सीडेंट टुक प्लेस बा हैपेंड एट 7 in the morning हला जब दी सॉरी आवर कंट्री became independent in 1947 by way of example दिथिला I was born in 2004 I was born in 2004 so more birth my birth took place I was born when my birth took place in 2004 so this was a point of time in the past ଅତୀତର ଗୋଟେ point of time ରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା the action which took place at a point of time in the past is called past simple or past indefinite ତାପରେ past progressive ବା ତାକୁ imperfect ବୋଲି କହିବା ବା ତାକୁ continuous ବୋଲି କହିବା ତାର definition ଲାଗି ଦଉଛି लिपिबिटा
अरे वाइप आउट कर दबा Yes, sir. yes sir sir. हां तापर असला पास्ट प्रोग्रेसिव बा इम्परफेक्ट बा कंटीन्यूअस रो डेफिनेशन सेटा कोन आसी होची तार डेफिनेशन होची an action which was in progress during a duration of time in the past. सबुठ इम्पोर्टेंट होची ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन द पास्ट गोटे एक्शन जोटा कि इन प्रोग्रेस माने कंटिन्यू करथले एन एक्शन व्हिच वाज इन प्रोग्रेस प्रोग्रेसिव मतलब इम्परफेक्ट माने कोन एक्शन ता परफेक्ट हेनी बा कंप्लीट हेनी कंटिन्यूअस माने एक्शन ता कंटिन्यू करूची तनो तार डेफिनेशन हला कोन एन एक्शन व्हिच वाज इन प्रोग्रेस गोटे एक्शन जोटा प्रोग्रेस रे थिला कार्य चली थिला ड्यूरिंग माने सब गोटे ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बुझाए ड्यूरिंग अर्थ होची कोन ना ए ड्यूरेशन ऑफ टाइम ड्यूरेशन माने कोन समय काल गोटे पीरियड ऑफ टाइम हमें ड्यूरेशन लिखिबा बाइडी पीरियड भी लिखि परिबा पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिखि परिबा पीरियड ऑफ टाइम मते लिखि परिबा तो एटा होची बहुत इंपोर्टेंट ड्यूरेशन ऑफ टाइम बा पीरियड ऑफ टाइम कोन मन कर मु कहिबी एग्जांपल हला कोन example I was reading a book yesterday evening रे I was reading a book I was reading a book yesterday evening माने कोन अरे इवनिंग माने होची संध्या Yeah. संध्याटा होची गोटे ड्यूरेशन ऑफ टाइम गोटे समय काल संध्या केते बेला आरंभ होची 5टा रे संध्या आरंभ होची बा 5:30 रे संध्या आरंभ होची एबो केते बेला संध्या रहूची 6:30 बा 7 पर्यंत तर हम 5:30 7:30 को संध्या बोली कहबा सेटा होची गोटे ड्यूरेशन of time जो टाइम टा स्ट्रेच ही जे होची समय काल पड़ो संध्या बोली कहबा 2 घंटा 5:30 7:30 जेतु से पीरियड टा होची गोटे समय काल गोटे ड्यूरेशन ऑफ टाइम एबो से एंटायर पीरियड टा तो इवनिंग माने से एंटायर पीरियड टा हमें कोन करूथले ना बही पढुथिली तो काली संध्या रे मोटे बही पढुथिली आई वाज रीडिंग ए बुक यस्टरडे माने एंटायर इवनिंग टा एंटायर पीरियड ऑफ टाइम इवनिंग मु बही पढा रे व्यस्त थिली मोर बही पढा कंटिन्यू करूथिली बुझ पल्ला तब तक को जाय प्रोग्रेसिव एन एक्शन व्हिच वाज इन प्रोग्रेस द एक्शन ऑफ रीडिंग ए बुक वाज इन प्रोग्रेस ड्यूरिंग ए ड्यूरेशन ऑफ टाइम दैट इज इवनिंग तनु आउट एग्जांपल देखु last night I was preparing my lessons from 8 p.m. to 10 p.m. से जो बोर्ड रो 999 जोटा Last night I was preparing my lesson. Last night mo lesson prepare କରୁଥିଲି କଏନ ବି ହଉଛି ସେଟା ଅର୍ଡର from 8 p.m. to 10 p.m. ରାତି 8 ରୁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋର lesson prepare କରୁଥିଲି 8 ରୁ 10 ହଉଛି ଗୋଟେ period of time
ହଁ ଗୋଟେ duration of time, ଗୋଟେ duration of time, ଗୋଟେ period of time. ସେ period ରେ ମୁଁ କଣ କରୁଥିଲି, ମୁଁ prepare କରୁଥିଲି, ମୋର preparation ଚାଲିଥିଲା, my preparation was in a continuous process, my preparation was in progress. ସିନେମା ଦେଖିଛୁ ବାବା ଦେଖିଛନ୍ତି ତୋର ତ ଆମେ ତ କହିବା last night I was preparing my lesson from 8 to ସିନେମା ହଲ 10 ଯୋଉଠି p.m. ସେଠି ଗୋଟେ ଗଡାଣି ଅଛି ହେଲା ଜଣକୁ ବୁଝିପାରିଲ? ଜଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ବେଳେ ହଉ 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 Hello, ଦେଖିଲ କି? So last night I was preparing my lesson from 8 p.m. to 10 p.m. ଗଲା ରାତିରେ ମୁଁ 8 ରୁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ period of time, but a duration of time, entire period of time I was busy. My action of preparing my lesson was in continuous process. ହଁ କୋଉଠି My action was not perfect. My action was in progress. ଆସିବ 10ଟା 11ଟା ବେଳକୁ ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତି ତାର ଯାଉଛି structure ହଉଛି କଣ? ଏ ଯୋଉ past progressive ର structure ହଉଛି subject ବାଘାଡି ଫାଗାଡି ଆଡେ ଟିକେ ଯିବ plus verb ରେ ing, ସେତେବେଳୁ କାମ ସରିଯାଇଥିବ subject plus where plus verb ରେ ing. ଆଉ ତୁ ଏବେ କାମ କରୁଥା ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ Subject ତାକୁ ଟିକେ ସେ plus ତା was ବାପ plus ଯେତେବେଳେ verb ଯାଇଥିବ ing, subject plus where plus verb ରେ ing. ଯୋଉ କଣ କଙ୍କଡା ଫଙ୍କଡା ଆଣିବେ ତେଣୁ ବେର ଏଇ ପାଇଁ ଯୋଡିକ structure subject ପରେ was ବା where ଏବଂ verb ରେ ing. ସେ ପଚାରି ପଚାରି ଯାଉଛନ୍ତି ଓକେ, ତାପରେ ପଳେଇ ଆସ past perfect କୁ। ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଅଭି କହିଛି ତୁ ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବାଟ ଫାଟ ଦେଖେଇ ଦବୁ ଆଉ ସେ ଯିବେ 3-4ଟା ଫିସାରୀ ଯିବେ ହେଲା ତେଣୁ ସେଇ କଙ୍କଡା ଫଙ୍କଡା କୋଉଠୁ ଆମର ମିଳେ ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ ହଁ देखो past perfect, देखो past perfect ର definition लिखि दूची। देखो past perfect refers to an action which was completed before a point of time in the past. So past perfect refers to an action which was completed. ଗୋଟେ action ଗୋଟେ ସରି ଯାଇଥିଲା before a point of time in the past. ଅତୀତର ଗୋଟେ point of time ର ପୂର୍ବରୁ ବା ତାକୁ ଆମେ earlier action ବୋଲି କହିବା, earlier action ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ହେଲା। ଏବଂ simple past କୁ କହିବା later action। ବୁଝି ଦଉଛି ସେ କହୁଛି past perfect refers to, past perfect refer କରୁଛି ବା ସୂଚେଇ ଦଉଛି to an action ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ which was completed, ଯୋଉଟା complete ହେଇଯାଇଛି before a point of time in the past, point of time in the past ର ପୂର୍ବରୁ ସରିଥିବା action। ମନେକର ଦିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ବୁଝିବି, ଲେଖିସାରିଲ କି ଡେଫିନେସନ ଲେଖିସାରିଲ? Yes, sir. Yes, sir. लिवी देवी Yes, sir. हाँ तापर बुझी देखो। Yes, sir. हाँ देखो एग्जांपल दूची मनकर मु कहबी when I reached the bank it had already closed. When I reached the bank it had already closed. ए सेंटेंस रे सिंपल पास्ट अच्छी पास्ट परफेक्ट भी अच्छी दीटा को मिसिक अच्छी किए सिंपल पास्ट कि किए पास्ट परफेक्ट मत को When I read simple past. very good. When I reached was simple past. When I reached the bank it had already closed. The past perfect कोटा It had already It is already closed. it had already closed was past
अच्छा ए दी भीतर डिफरेंस कोन मु जो तुमको बुझिली मु सिंपल पास्ट कोन कहितली सिंपल पास्ट कहितली एन एक्शन व्हिच टुक प्लेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट गोटे एक्शन जोटा घटितला गोटे पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट रे पास्ट परफेक्ट रे कोन कहली an action which is already completed before a point of time in the past मन करो तमे बैंक रे पहुंची छ केते बडे ना 5टा 5 रे 5.5 pm मन करो 5टा 5 रे तमे बैंक रे पहुंचलो आई रीच्ड तमे गोटे पॉइंट ऑफ टाइम रे पहुंचो तो बैंक रे तमे गोटे घंटा देखिला बेलको मन 5टा 5 हिच तमे तले बैंक रे पहुंचिलो घंटा देखिलो 5टा 5 तुम तुम पहुंची गोटे निर्दिष्ट टाइम रे दैट इज अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट सेटा केते ना 5.5 रे तुम पहुंचला देखिलो इट हैड ऑलरेडी क्लोज्ड बैंक बंद ही बैंक केतर बंद ही ना 5टा रे बंद ही माने 5 पीएम रे बंद ही माने तुम पहुंचला को बैंक और बंद होटा ऑलरेडी सरी थिला तुम पहुंचला को बैंक ऑलरेडी बंद ही थिला बैंक और पूरा क्लोज कर ताला पकी पळिलेनी समस्त मास्टर समान मास्टर ताला पकी पळी छु तमे 5टा 5 रे पहुंचिलो तो तमरो जो 5टा 5 रे पहुंचिलो दैट इज अ पॉइंट ऑफ टाइम सेटा सिंपल पास्ट वो सेटा लैटर एक्शन सेटा डेरी रे पहुंची छु तमे पहुंचिला बड ऑलरेडी कोन हितला ना बिफोर 5 5 5टा 5 पूर्व ऑलरेडी बैंक बंद होबा एक्शन तो सरी हितला it had already closed bank already close ही सारी थी कितने ना 5टा तेणु इट दीटा एक्शन संपर्क रे दी गुड होची रीचिंग द बैंक एंड क्लोजर ऑफ द बैंक तमरो बैंक रे पहुंचीबा एक्शन बैंक रो क्लोज एक्शन या भीतर कोटा अर्लियर एक्शन कोटा लेटर एक्शन मत बुझिलो कोटा अर्लियर एक्शन कोटा लेटर एक्शन को एक्शन ता अगुआ हिची इटियाड ऑलरेडी हां बैंक बंद हेबा यस बैंक बंद होबाटा अर्लियर हिची तेणु एई पास्ट परफेक्ट सबले अर्लियर एक्शन को सूची थाए EAR LIER अर्लियर एक्शन को सूची है गोटे पॉइंट ऑफ टाइम रो पूर्व जो घटना घटी जाई छी पॉइंट ऑफ टाइम होची केते ना 5टा 5 तमे पहुंचिलो ता पूर्व ऑलरेडी घटी जाई छी ना बैंक रो बंद होबा एक्शन ता so past perfect refers to earlier action whereas past simple refers to later action past simple टा कोन है भितरे ना later action है later action कहना तुम पहुंचो डेरी रे 5टा 5 रे पहुंचो तो ये डिफरेंस बिटवीन past simple and past perfect past simple होची कोन कहितली ना गोटे घटना which happened at a point of time in the past अतीतरो a point of time रे गोटे घटना घटिला मन अगर मोबाइल 7टा बेले एक्सीडेंट घटिला बा 1947 रे इंडिया स्वाधीनता पाइला ये पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट घटिवा घटना किंतु ता पूर्व जो घटना घटितला सेटा होची पास्ट परफेक्ट ता पूर्व घटना को हम कहया पास्ट परफेक्ट सेमती आ गोटे एग्जांपल दोछले here are also two actions it is the action achi here are two actions when I arrived at the hall examination had already started here there are two actions one is arriving at a hall and the other action is starting of the examination so which one took place earlier and which one took place later which is the earlier action and which is the later action a dita action before which one is the I arrived at the hall hochi the latter action. very good and what is the earlier action
Examination already started. already started. That is the difference between past simple and past perfect. That is the difference between past simple and past perfect. Past simple always refers to latter action. Past perfect refers to earlier action. So the example which I gave you right now, Savitre, arrived is the latter action and starting of the examination is earlier action. So as I told you, past perfect refers to an action which is already completed before a point of time in the past. But a point of time in the past or पूर्वରୁ घटिଥିବା घटनाକୁ ଆମେ କହିବା perfect. So suppose you arrived at the hall at 10 past 5 a.m. ତମେ 10:05 ରେ ମନକୁ hall ରେ ପହଞ୍ଚିଛ ପରୀକ୍ଷା hall ରେ. Examination had already started. କେତେବେଳେ ନା 10 a.m. ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି. So your arriving at the hall is latter action and starting of the examination is earlier action. So that is the difference between simple past and past perfect. ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ past perfect refers to an action which took place before a point of time in the past. Before a point of time in the past, point of time in the past 5 a.m. ଏବଂ ତମର earlier action ହଉଛି କୋଉଟା ନା 10 a.m. ବୁଝିପାରିଲ ଏଥର? Do you understand the difference between both the Yes, sir. forms? Okay. Now let's come to the last category. Last is past perfect continuous. The definition is an action which was in progress from a given point of time in the past to another point of time in the past, but discontinued now. Use the definition. An action which was in progress. But action which was in progress, which was in continuity, which was imperfect from a given point of time in the past to another point of time in the past, but discontinued now. ବର୍ତ୍ତମାନ discontinue ହେଇଯାଇଛି. ତାକୁ କହିବା ଆମେ past perfect continuous. କଣ example କଣ ଦଉଛି example ଦେଖ. ମନେକର ମୁଁ କହିବି I had been teaching in that college from 2015 to 2019. এই সেন্টেন্সটা দেখো. এই সেন্টেন্সটা দেখলে বুঝিପାରିବ କଣ the definition you can understand. ସେ କହୁଛି an action ମୋର teaching action was in progress ରେ ଥିଲା in that college from a given point of time in the past to another point of time in the past. So 2015 is a given point of time in the past. 2019 is another given point of time in the past. এই পিরিয়ডে 15 ରୁ 19 পর্যন্ত from 15 to 2019 my action of teaching in that college was continuous.
मु से कॉलेज रे पढ़ी आसुथिली 15 रु 19 मसिया पर्यंत तामने वर्तमान आ पढ़ो नाही बट डिस्कंटिन्यूड ना वर्तमान डिस्कंटिन्यू ही हाउ कंटिन्यू हो नाही that is called past perfect continuous that means an action which was in force which was in progress or which was continuing from a given point of time in the past to another point of time in the past but discontinued now से डिस्कंटिन्यू ही ଯାଇଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନାହିଁ ସେଟା ଅଲରେଡି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଟାଇମ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଟାଇମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ଆଉ ମାନେ ୟୁଜ ହଉନାହିଁ ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଫ ଟେନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସୋଲେଟ ହେଇଗଲାଣି ओ बी एस ओ एल ए टी ऑब्सोलेट माने धीरे धीरे सेटा आउट ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ବ୍ୟବହାର ଆର ବେଶୀ ହଉନାହିଁ এটা বেশি ব্যবহার হনাই ধীরে ধীরে এটার ব্যবহার কমি যাচ্ছে কারণ আজকালি ସେମାନେ কହି ଗ୍ରାମାରିଆନ ମାନେ କହୁଥିଲେ କଣ ଆଇ ହ୍ୟାଡ ବିନ୍ ଟିଚିଂ ନ କହିକିରି ଆମେ ଯଦି ଖାଲି କହିଦବା ଆଇ ୱାଜ ଟିଚିଂ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ ଆଇ ୱାଜ ଟିଚିଂ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ କଲେଜ ଫ୍ରମ ଏତିକି ଏତିକି ଚଳୁଛି ତେଣୁ ହ୍ୟାଡ ବିନ୍ ଟିଚିଂ କାହିଁ ଲେଖିବେ ଲୋକମାନେ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ୟୁଜଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ obsolete ହେଇଯାଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଉ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର ହଉ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସିନ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ देयर ଯେହେତୁ ଏଟା ଅଛି ତାର ମିନିଂ ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଟାଇମ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଟାଇମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଷ୍ଟରେ ଚାଲିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବୁଝିପାରିଲ ଆରେ ଡିଡ୍ ୟୁ ଫଲୋ मी हेलो Yes, sir. Yes, sir. अच्छा तो ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ହଉଛି ଚାରୋଟି ଯାକ डिफरेंस ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଛିଟା क्वेश्चन ଦଉଛି ତମକୁ ମିଶେଇକିରି ଏଇ ଚାରିଟାକୁ ମିଶେଇକି ଦଉଛି क्वेश्चन କିଛିଟା ଏ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯୋଉ ଚାରୋଟି ପଢେଇଲି ପାର୍ଟ କାର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସର ତାରି ଉପରେ ଆଧାରିତ କିଛି क्वेश्चन ଦଉଛି 10ଟା ଖଣ୍ଡେ क्वेश्चन ଦେବି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାପରେ ୱିଲ୍ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ ପୁଣି କାଲି ପଢିବା ଫ୍ୟୁଚର ଟାଇମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲେଖ क्वेश्चन ଗୁଡା ଲେଖୁଛି ଲେଖ ସବୁ ये जो वर्ब गुडा दी ब्रैकेट जो फास्ट देला क्रॉस नॉक यार करेक्ट फॉर्म गुडा के सेंटेंसेस को लगेबो शून्य स्थान में लगेबो fill the gaps with the correct form of the verb given in the sentences तापर 2 नंबर